آمين. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا
اللهم صل وسلم وبارك
إرادته الأزلية بفتح هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما جنى هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت بهيكل المحبوب فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وبرزت برد العوالم بظهار التكريم. محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله جل الحق في عالم قدسه الواسع تجليا غضب النجم في الفضل في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بالتعداد ولا يمل ذكره بكثرة الترداد حيث أبرز من علم الإمكان صورة هذا الإنسان الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم تكن سرور قد توالى بحبيب عمان ما نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر القول بهجة وجمالا فترق بالحسن على منقب وتناهى في مجده وتعالى لاحظت العيون في مجدلته بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق مما قرعته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويعرف في تعلم معاني الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملا وجود خلق نور فبلغ الله من إله كريم بشرا آياته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومن فاجأته هذه البشارة وتلقاه بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تؤلف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والعدعان تثبت بها في السرور من الإيمان قواعده وتلوح أحلى اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا وكان في ظلمة الجهل المستبصرين سراجا وقمرا منيرا وما أزمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمائها وأزكى التحيات وأوسائها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبلغ فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها
روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور السر بتعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين اتقوا صحبة المجد بقربه وتفيأوا لله الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطل الأحوال بغير ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله بالعلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانطلقت كلمة التصوير في العالم المطلق الكبير عين جمال مشهود بالعين هاوي لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب الضامة إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موضع استقراره وموضع خروجه. وقد بدت الأقدار الأزلية بما قدر وأظهرت من سر هذا النور ما أظهر وخصصت به من خصص. مستقره في الأسباب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم شهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبعد فتعلقت همة الراقي لهذه الهروب بأن يركب في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الآثر لك بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنت تعرف الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشراف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين. ثاني التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولعد التشوق إلى السماء أوصافها العظيمة ولعل الله يدفع به المتكلم والسامع ولعل الله يدفع به المتكلم والسامع ولعل الله يدفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروعان بروض ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وقد أنا للكلام أن يفوت ما حرمته فيه الأنام مما سلف له الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل والشمائل التي هي أحسن الشمائل. وهنا وصلنا أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من
أخبار وآثار يتشرف بكتابته الكلام والقرطاس وتتنزه في الهدائه الأسماء والأبصار. وقد بلغ في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله وهو نور المولى في هذه السورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم. وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شأن خلق الله قبل أشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل أشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في خلقي وآخرهم في البعث. وقد تعدت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفه مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اتصل من شاء من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أسلب وبطون من شرف له من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونور إبراهيم حتى أوصلته يد القديم إلا من خصته في تكريم عبيه الكريم عبد الله بن أبي المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخافف آمنة السيدة الكريمة آمنة. وألقوا صلب عبد الله فألقوه إلى بطنها فجمعه أحشاؤها بمعونة الله محافظة على هدي هذه الذرات وصونها. فأمرته برعاية الله كما ورد عنها حمدا خفيفا لا تجد له اثقالا ولا تشكو منه ألما ولا إلالا حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت ببروزه إلى عالم شهادته تنبسط على أهل هذا العالم قيودة الفضل وتنتصر في عطر والقدر السميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وهند عن قلبه هذه الدرة المكنونة والجوهرة الموصونة والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون ومتشوقة إلى بروده صلى الله عليه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوده وكل دابة لقريش نطقت ببهية العبارة مؤمنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أن تدري حملها بغلام من بركات وشعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض متضمرة لقتال البري بملاقاة أشراف البريات وبروزهم من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التقريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم بورود هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فإن النوبة ونور هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترهيب وأمطار الجود إلهي على أهل الوجود تسيل وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت كنع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصمات الممدود فأمرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوفد الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانصلح صبح الكمال من النور أنعمون وهذا الحامد المحمود والبين لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
اللهم صل وسلم وبارك عليه. وحين فرض صلى الله عليه وسلم من بني أمه بدر بأنصاره إلى السماء مؤمنا بذلك ربه إلى أن له شرفا على مجده والسماء. وكان وقته لتسعين كون من الشهور شهر ربيع أول ومن أيام يوم الاثنين ومروا ولادته وقبره في الحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مقتولا مقبولا مفتوحا منشورا. قد ولد ذلك لشرعه إن الله يهدي كل ما وضعه أنزل هذا من درجة من الأجائب ما يدل على أنه أشرف مخلوق وأفضل هدايا. فقد ورد أن عبد الرحمن بن عوف أمه شفاعة رضي الله عنهما قالت لما ولدت أمنت رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يديها فاستحل فسمعت قائلا يقول رحم الله ورحم ربك. قال استرفع فأداله ما بين مشرق ومغرب حتى نزلت إلا فالكذب الذنوب. قال ثم ألبسته وأجرته فلم أسأل أن خشيت ظلمه ومسارعت اليمين فسمعت قال يقول أين ذهبت به؟ قال إلى مغرب. وأشرف ذلك أني ثم عاودني بالقوة وقصير رحمة عن يساري فسمعت قال يقول أين ذهبت به؟ قال إني إلى مشرق. قال فلم يزل يردد مني على بالي حتى بعثه الله. فقلت بأول الناس إسلاما وقد ترجمت سنة من أهل معجزات وبارك آية البينات لما يقضي بهذه من شرفهن مولاه وأن عنايتي بكل حين ترعاه وأن هذه صراط مستقيم. اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Akhir, mana galito sobat. ولقد صلى الله عليه وسلم بمحاسن الأخلاق بما تليق عن كتابته الفتور الأوراد. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم أخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين علما ورزقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له خلق السعال ولهز المحتوي على معنى الجزاء. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيع الرحيم وباليتيم والأرملة. ولهم سهولة الأخلاق الهويفات القوية التي تطعن منها فرائض الأقوياء من البرية. ومن أشر به تعكرت الطرق والمناظر وبحسب ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جميع صفات الكمالية والمنفرد بحلق وخلقه بأشرف الخصوصية. فمن من خلق في البرية محمود إلا وهو مطلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف حبيبي وشأنه وله خلاف مجده ومكانه. أوصاف الزين قد تعالى مجدها أخذت على
نجمسها بعنان وقد انبسط قلم في تدوين ما أفاده علم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم وخلق عظيم فحسن مني أن أمسك عينة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل أفضل الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Ikra dah, doa dah. Sana. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ولما نظر سلوك درجه وصحب المحمدية مقولا توجهت إلى الله توسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم ويجعل شأني فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يطلب عمل في الأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة بوسيلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب الجنة تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل الذي سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل بلد دعوتك الشاملة آمن كبار المحبوب لك والمخصص بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم ذلك في عبادك وسابق إرشادك لأهل بلادك سيد الكونين وأشرف السجر العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اختلافه من أحبابه. اللهم إنا نسلم إليك شهادة النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أقوالنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسين رعايتك وأن تبلغنا من شر القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه بنياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباع من السالكين ولأهلك وأهله من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنوب جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بقول رسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين
أن تقابل المسلم منا بالغفران والمسيئة بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وهم بفرقه وشرف بجهته أولادنا ووالدينا وأهل فكرنا ووالدينا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم غير الدين القوي بجميع الأقطار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنا وصورا واكتب اللهم كربة المكروبين واقض ليل المدينين واغفر للمسلمين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين واقصد الأنزال ولاة الحج في جميع النواحي والأمصار وإنه بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب العز العظيم من جميع البلايا يا مجيب الحكيم من الذنوب والخطايا وأجبنا بالعمل بطاعتك وصدق في خدمتك القائم وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وسلم وسلم على هذا الحبيب المحبوب من الأنساب والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال المصنف والعلماء الذين كتبت أقوالهم بهذا الكتاب المبارك حفظهم الله رحمهم الله نفعنا بهم بعلومهم وبعلوم شيخنا وبعلوم العلماء العاملين في الدارين آمين. Babul wudu. Malam ini kita masuk fikihnya bab wudu. Fadlul wudu, keutamaan berwudu. Warada 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yusbighu 'abdun al-wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Nabi Muhammad diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah seorang hamba berwudu dengan sempurna, melebihkan wudunya dengan sunnah-sunnahnya, kecuali dosa-dosanya yang sudah lalu dan dosa-dosanya yang akan datang semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin dosa diampunkan, baik dosa yang terdahulu ataupun dosa yang akan datang, maka di antara caranya adalah dengan menyempurnakan wudu. Bagaimana wudu yang sempurna? Harus dengan syarat yang benar, fardu-fardunya dilaksanakan, kemudian ditambah dengan yang sunnah-sunnah yang insyaallah nantinya akan kita bahas. Wa qala aidan as-salatu khairu mawdu'in wa la yuhafidh 'ala al-wudu' illa mu'min. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, as-salah khairu mawdu'in. Salat adalah tempat yang terbaik. Artinya amalan yang paling terbaik itu solat, nomor satu. Sedangkan zikir yang paling mulia itu la ilaha illallah. Sedangkan amal yang pasti diterima tanpa diragukan itu solawat. Kata Nabi, solat adalah tempat yang paling terbaik atau amalan yang paling terbaik. Kemudian kata beliau, wala yuhafidh 'alal wudu illa mu'min. Dan tidaklah menjaga wudu kecuali dia orang yang beriman sejati. Artinya di antara tanda benarnya, mantapnya, bagusnya iman seseorang adalah dia selalu menjaga wudu. Wudunya batal, dia wudu lagi. Batal lagi wudunya, dia wudu lagi. Nah, itu tanda berarti mantap keimanannya. Dia mukmin yang sejati kalau dia selalu menjaga wudunya. Wa qala aidan, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, man tawaddaa, barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'a,
kemudian dia memperbagus wudunya artinya berwudu dengan sempurna, maka kharajat khotoyahu, akan keluar dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, min jasadihi, dari jasadnya, dari badannya, hatta takhruja min adhfarihi, sehingga kesalahan dan dosanya itu keluar melalui kuku-kukunya. Jadi ketika dia basuh muka, air wudhu yang jatuh dari muka itu membawa dosa yang ada di muka, di mata, di hidung, di mulut, semuanya gugur. Ketika dia basuh tangan, dosa-dosa yang ada di tangan, kuku ini ngikut rontok semuanya. Ketika dia terus ngusap kepala, basuh kaki, ikut semua dosa-dosa bersamaan dengan mengalirnya air wudhu tersebut. Berarti makin sering kita berwudhu, makin banyak dosa yang akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian furudul wudu, fardu-fardunya wudu. Nah, kita karena kita ikut mazhab Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i mengatakan furudul wudu sittatun, fardu-fardunya wudu, artinya yang harus dilaksanakan ketika berwudu itu ada 6. Padahal di dalam Al-Quran Allah sebutkan cuma 4, yaitu di surah Al-Ma'idah ayat 6 Allah sebutkan cuma 4. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Saya terjemahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, kata Allah, kalau kalian mau solat, faghsilu wujuhakum, basuh muka kalian, kata Allah. 1. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuh tangan-tangan kalian sampai siku-siku. 2. Wamsahu biru'usikum, usap kepala kalian, kata Allah. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuh kaki kalian sampai ke mata kaki. 4 cuma Allah sebutkan. Kok Imam Syafi'i bilang 6? Imam Syafi'i maksud Imam Syafi'i bilang 6. Mana tambahannya? Tambahannya yang pertama, Imam Syafi'i bilang niat. Tambahan kedua nomor 6, tertib. Kenapa Imam Syafi'i tambah fardu wudu yang pertama itu niat? Kenapa harus niat? Padahal dalam Al-Quran Allah tidak bilang ada niat itu fardu wudunya, tapi Imam Syafi'i bilang ada niat. Kenapa? Karena Imam Syafi'i mengambil istimbat atau mengambil dasar hukumnya hadis Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad bersabda, innamal a'malu binniyat, al-hadis. Artinya sesungguhnya amal-amal itu tergantung niat. Nah, Imam Syafi'i mengartikan hadis ini innamal a'malu ay innama sihhatul a'mal bin niat. Jadi kata Imam Syafi'i, sesungguhnya amal tergantung niat itu, kata beliau, sesungguhnya sahnya suatu amal tergantung niat. Berarti kalau tidak niat tidak sah amalnya. Nah, kenapa Imam Syafi'i bilang fardu wudu yang pertama itu niat? Karena Nabi bilang sesungguhnya amal itu tergantung niat. Nah, Imam Syafi'i mengartikannya sesungguhnya sahnya suatu amal tergantung niat. Itu sebabnya. Kemudian yang ke-6, Imam Syafi'i mengatakan fardu wudu yang ke-6 adalah tartib. Apa alasannya? Karena yang pertama, li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a murattaban. Karena Rasulullah wudunya tertib. Muka dulu, tangan, usap kepala, kemudian tambah sunnah telinga, kemudian basuh kaki. Rasulullah wudunya tertib. Itu alasan Imam Syafi'i yang pertama. Yang kedua, kenapa Imam Syafi'i bilang tertib itu termasuk fardu wudu? Harus tertib. Tidak boleh tangan dulu baru muka. Harus tertib, muka dulu, tangan dan seterusnya. Kenapa? Selain Rasulullah wudunya tertib, yang kedua kata Imam Syafi'i, karena innallaha dzakaral mamsuh bainal maghsulain. Karena Allah di situ dalam Al-Qur'an menyebutkan mengusap kepala antara membasuh muka dan membasuh kaki, tengah-tengah aja ada mengusap kepala.
Kata Imam Syafi'i, wa dzalika linuqtatit tertib. Itu menunjukkan bahwasanya harus tertib, harus urutan. Jadi kesimpulannya, kalau ditanya orang, apa saja sih yang harus dilakukan ketika berwudu? 6. Ini yang harus nih, tidak boleh ditinggalkan. 1, niat. Kapan itu niat? Ketika air kena ke muka. Yang kedua, basuh muka. Yang ketiga, basuh tangan sampai siku-siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, basuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib, urutan. Adapun telinga itu sunnah. Nanti sunnah-sunnahnya akan kita bahas. Kita bahas yang fardu-fardu dulu. Yang pertama, fardunya wudu an-niyah. Fayanwi raf'al hadas. Bagaimana niatnya? Sebagaimana yang kita biasa niat, biar tidak bingung. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar fardhan lillahi ta'ala. Nah, wudu itu niatnya harus berbarengan dengan ketika air kena ke muka. Jadi bukan ketika kita cuci tangan, kumur-kumur, basuh hidung, itu bukan, itu sunnah. Kapan wudu itu niatnya? Ketika air kena ke muka, niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar fardhan lillahi ta'ala. Niat itu tempatnya di hati. Kalau dia cuma ngomong saja, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar fardhan lillahi ta'ala, cuma mulutnya saja yang baca, hatinya tidak niat, tidak sah. Karena yang namanya niat itu tempatnya di hati. Jadi ketika air kena ke muka, niat dalam hatinya, saya niat berwudu untuk mengangkat hadas kecil, wajib karena Allah Ta'ala. Saya niat berwudu untuk mengangkat hadas kecil, wajib karena Allah Ta'ala. Basuh mukanya. Jadi pas air kena ke muka, itulah waktunya kita niat. Sama seperti mandi wajib. Mandi wajib kan begitu. Ketika air kena ke badan, baik kepala atau tangan atau kaki atau badan, dada, perut, ketika air kena pertama ke badan, itulah waktu niatnya mandi wajib. Ketika sholat, bagaimana niatnya? Ketika takbir, Allah, itu niat. Jangan kita cuma ngoceh kalau sholat ya. Usalli, misalnya, usalli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblah adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Tidak niat dia ketika takbir, tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena menyebutkan at-talaffuz bin niyah, mengucapkan niat itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu dalam hati ketika takbir. Nah, kalau kita dengar lihat orang sholat begini, dia tidak nyebutkan usallinya, dia masuk ke shaf, tahu-tahu dia langsung gini, tidak ada mengucapkan Allahu akbar, tapi dia niat, sah sholatnya. Karena usalli fardhu dhuhri, usalli fardhu subhi, itu sunnah, tidak diucapkan pun tidak apa-apa. Tapi kalau diucapkan dapat pahala. Yang wajib itu niat ketika takbir, Allah. Nah, itu niat dalam hati. Itu kalau tidak niat, tidak sah sholatnya. Sama seperti wudu. Ketika air kena ke muka, niat dalam hatinya. Niat apa tadi itu? Niat mengangkat hadas. Atau kalau dia pengen pendek, niatnya gimana? Boleh niatnya begini, nawaitul wudu fardhan lillahi ta'ala. Boleh. Saya niat wudu wajib karena Allah Ta'ala. Itu boleh, lebih ringkas. Tidak disebutkan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar. Tidak disebutkan, tidak apa-apa. Tapi kalau dia sebutkan sempurna gitu, itu lebih banyak pahalanya. Tapi kalau dia cuma gini aja, nawaitul wudu fardhan lillahi ta'ala, boleh. Artinya ketika air kena ke muka, hatinya saya niat wudu wajib karena Allah Ta'ala. Cukup, boleh. Atau yang ketiga niatnya, awit tahara lis-shalah, nawaitu taharah lis-shalah fardhan lillahi ta'ala. Artinya saya niat wudu untuk, saya niat bersuci untuk sholat, saya niat bersuci untuk sholat wajib karena Allah Ta'ala. Itu juga boleh. Ada 3 pilihan. Ya, mau pilih yang mana? Yang paling ringkas tadi itu, nawaitul wudu fardhan lillahi ta'ala. Itu paling ringkas dan tetap sah wudunya. Kapan basuhnya? Wa waqtuha inda ghasli awwali juz'in minal wajhi. Basuhnya ketika pertama kena ke muka. Li'anal ibrah bil furud, karena yang dianggap itu adalah basuhan yang wajib. Asani, yang kedua sekarang, fardunya wudu ghaslul wajhi, membasuh muka. Mana bagian muka itu yang mana? Hadduhu, bagian muka itu tulan. Jadi yang dinamakan muka itu secara
Panjangnya ma baina manabiti sya'rir ra'si ila muntahal lahyan. Dari tempat tumbuhnya rambut yang biasa tumbuh. Mana tempat biasa tumbuh rambut di sini? Kalau ada orang tumbuh rambutnya di sini tumbuh rambutnya mulainya. Enggak di sini mulainya, dari sini tempat biasa tumbuh. Nah, kalau ada orang di atasnya kosong nih tak ada rambut, profesor, rambutnya mulai di sini ya. Apakah di sini dari mulai? Enggak mungkin di sini. Dari tempat biasanya tumbuh. Normalnya orang tumbuh di sini. Ada di sini sampai dagu. Nah, dagu ini harus kena nih sampai bawah. Ini harus dibasuh kena air. Itu panjang muka. Wa ardhan, kalau secara lebarnya ma bainal udhunain, antara dua telinga. Lebarnya antara dua telinga, ini namanya muka. Kemudian hukmu ghasli syu'uril wajhi. Apa hukumnya membasuh bulu-bulu yang ada di muka ini? Yajibu ghasluha kulluha. Semua bulu yang ada di muka ini wajib untuk dibasuh. Zahiruha, secara tampak bagian luar, wa batinuha, bagian dalamnya. Wa yustathna min dzalik, dan yang dikecualikan dari itu al-lihya wal 'aridani idza kana kasifatain. Kecuali kalau jenggot dan cambang yang tebal. Kalau ada orang punya cambang tebal sama jenggot tebal. Tebal tuh gimana definisi yang dikatakan tebal? Sekiranya kalau kita duduk ngobrol sama dia, kulit dalamnya tidak kelihatan. Kalau ada orang punya jenggot, kita ngomong sama dia gini nih, sekitar jarak 1 meter misalnya, kulit dalamnya tidak kelihatan, itu berarti jenggotnya tebal. Kalau macam saya ini tipis. Karena tipis, maka harus basuh sampai dalam. Tapi kalau ada orang jenggotnya tebal, sekiranya kalau kita ngobrol jarak 1 meter, tidak nampak dalam kulitnya nih, tidak nampak dalam kulit cambangnya nih, maka itu jenggotnya dan cambangnya berarti tebal. Kalau tebal, tidak wajib basuh sampai dalam. Wajibnya cuma basuh di luar. Ke dalamnya sunnah. Menyela-nyela yang dalamnya sunnah. Itu pengecualian hanya cambang dan jenggot. Kalau yang lain-lainnya, kumisnya tebal 2 cm misalnya, dan nih di bawah bibir nih tebal 2 cm misalnya, alisnya tebal, itu tetap harus dibasuh semuanya sampai dalam. Pengecualian hanya cambang dan jenggot. Kalau tebal wajib dibasuh luarnya saja, dalamnya sunnah disela-selai. Kemudian asalis, yang ketiga, ghaslul yadain ma'al mirfaqain, basuh tangan sampai siku-siku. Jadi kita tidak mungkin basuh tangan sampai siku-siku itu pas, tidak mungkin. Kita basuh sampai pas siku-siku kan tidak mungkin. Makanya ada kaidah disebutkan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib tidak bakal sempurna kecuali halus melebihkan dikit. Maka melebihkan dikit hukumnya wajib. Kan kita kan diwajibkan basuh tangan kan sampai siku-siku kan? Kan tidak mungkin kita basuh sampai siku-siku. Bagaimana biar sempurna? Lebihkan sedikit, biar kena siku-siku semuanya. Maka hukumnya melebihkan sedikit itu hukumnya wajib. Nah, nanti di akhirat kan umat banyak. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat itu berapa triliun jumlahnya? Banyak. Bagaimana cara Nabi Muhammad SAW ingin bisa mengenal umat beliau? Nah, beliau kasih tahu caranya. Di antara caranya adalah ghurran muhajjalin min atharil wudu, kata beliau. Akan memancar cahaya dari muka, dari tangan, dari kaki, bekas wudu, kata Nabi. Makanya barang siapa yang bisa melakukan itu, melebihkan basuhannya, lakukan, kata Nabi. Jadi maksudnya kalau kita basuh muka tuh, lebihkan sedikit. Seberapa banyak lebihnya, seukuran itu juga cahaya akan keluar. Jadi walaupun di dunia mukanya hitam legam, pekat, tak ada glowing, kalau dia wuduknya betul, muka dia bersinar di akhirat. Nabi bisa dikenal, ini umat saya. Nabi yang bilang nih, Nabi kasih bocoran, itu caranya Nabi mengenal umatnya. Tapi walaupun di dunia dia pakai skincare, glowing mukanya macam kaca, tapi kalau tak ada wudu, hitam legam mukanya nanti di akhirat. Tak ada dikenal sama Nabi Muhammad SAW. Makanya terus kalau basuh tangan tu jangan lupa, memang wajibnya lebihkan sedikit ya, tapi lebih bagus banyak lebihkan.
Semakin banyak juga cahaya yang keluar. Bahkan kata ulama, kalau bisa sampai ketek basuhnya. Kalau bisa. Kalau tidak bisa, semaksimal mungkin tinggikan basuhnya. Maksimalnya sampai ketek. Kalau kaki, kalau bisa sampai lutut basuhnya. Kalau tidak bisa, semaksimal mungkin. Mungkin kalau kita wuduk depan orang, ngangkat sampai atas kan, nampak aurat, ya kan? Sampai basuh lutut apa. Nah, tapi kalau kita wuduk di rumah, kan bisa pas-pasan ke lutut, ke lutut ini sarungnya, atau yang perempuan dasternya, atau celananya laki-laki. Nah, basuh sampai lutut. Makin banyak yang dibasuh, makin banyak cahaya yang akan keluar, yang akan bersinar, yang membuat Nabi Muhammad SAW akan kenal dan menolong kita nanti di hari kiamat. Jadi kita berharap Nabi Muhammad nolong kita. Kita juga tolong Nabi Muhammad bagaimana beliau nanti bisa kenal dengan kita. Kita teriak-teriak tak bakal didengar, tak bakal dengar nanti. Bayangkan triliunan orang nanti yang berkumpul. Nah, itu caranya. Bagaimana kita bisa dikenal oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian itu membasuh tangan ya. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Jadi yang ketiga membasuh tangan sampai siku-siku, lebihkan dikit. Yang keempat, mashu ba'din min basyaratir ra'si aw sya'rihi. Wa yakfi walau ba'da sya'rah. Wa syartu syari alladhi yasihul mashu alaih an la yakhruja bil maddi ala haddir ra'si min jihati nuzulihi. Fardu yang keempat wudu adalah mengusap sebagian kepala atau sebagian rambut yang ada di daerah kepala nih. Kalau mazhab Imam Syafi'i, kita yang ikut nih mazhab Syafi'i, mengusap tuh sebagian kepala tuh dikit aja cukup. Ambil air, kepala nih bukan dibasuh ya, diusap. Jangan air diambil disiramkan ke kepala gini. Itu walaupun sah tapi caranya salah. Kepala bukan dibasuh tapi diusap. Yang namanya diusap, tangan tuh dibasahkan, usap dikit aja. Mau di sini boleh, tengah boleh, samping boleh. Yang penting masih daerah kepala nih. Mengusap kepala atau rambut. Itu pun rambut syaratnya rambut yang tidak keluar dari batas kepala. Kalau ada orang rambutnya panjang sampai bawah telinga, sampai belakang, gondrong, diambilnya tangannya basahkan, diusap bagian bawah sini. Di atasnya tidak sah. Harus bagian kepala. Usap dikit, ya minimal. Kalau mazhab Syafi'i walaupun dikit. Sunnahnya berwudu, sunnahnya kalau usap kepala, usap semuanya. Nah, makanya kalau yang rambutnya pendek, jauh saja ini rambut pendek. Sunnahnya begini. Jari telunjuk sama jari telunjuk nih, sama jari-jari yang lain nih jadikan satu gini. Jari jempol tempelkan di samping kepala begini, dua. Tempelkan. Ya, udah ditempelkan. Kemudian jarinya taruh di depan nih. Tarik ke belakang gini. Kalau rambutnya pendek, sekali aja gini, sekali. Dah cukup. Tapi kalau rambutnya panjang, balikkan. Udah begini, balik lagi begini. Itu sunnahnya begitu. Nah, kalau kita pakai kopiah gimana? Atau pakai imamah gini, pakai kopiah. Wudu pakai kopiah. Mau buka kopiah malas. Boleh begini nih. Kalau ingin dapatkan sunnah, begini boleh. Nampakkan sedikit ubun-ubunnya. Gini. Basahkan tangan dua-duanya. Ketika mengusap kepala, basahkan tangan dua-duanya. Buka ubun-ubunnya sedikit nih. Kopiahnya tidak buka, tidak apa-apa. Terus dia begini, usap tanpa membuka kopiah. Kalau perempuan tanpa membuka kerudung boleh. Jadi tangannya depan kan gini, ke belakang kan. Dapat dia sunnah membasuh semua kepala, dapat. Walaupun tanpa membuka kopiahnya, walaupun dia tanpa membuka kerudungnya kalau perempuan, walaupun begini cukup. Nah, kalau mazhab Maliki, ya, kalau mazhab Maliki itu wajib mengusap semuanya, itu wajib. Kalau mazhab Syafi'i, mengusap yang wajib cuma dikit, mengusap semua hukumnya sunnah. Sunnah kalau dikerjakan pahala, tak dikerjakan tidak apa-apa. Ya. Kita lanjutkan dulu. Nah, itu mengusap kepala. Kemudian al-khamis, yang kelima, ghaslur rijlain ma'al ka'bain. Membasuh kaki sampai mata kaki, bersamaan dengan mata kaki. Nah, sama kayak tadi nih. Kaki ini sama dengan tangan. Kalau tangan sampai siku-siku, kalau kaki sampai mata kaki.
Dan tak mungkin kita bisa basuh pas mata kaki, itu tak mungkin. Maka biar sempurna, lebihkan dikit. Nah, melebihkan dikit hukumnya wajib biar sempurna basuhannya. Tapi kalau ingin sunnah dan ingin banyak keluar cahaya, panjangkan sedikit. Kalau bisa sampai lutut tadi itu. Makin maksimal, makin banyak cahaya yang keluar. Kemudian terakhir, as-sadis, yang keenam, at-tartib, berurutan. Semuanya itu berurutan. Nah, kita ketika berwudu itu kan ikut mazhab Imam Syafi'i. Maka batalnya juga sama ikut mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu nanti ada dibahas apa-apa saja yang membatalkan wudu. Di antaranya yang membatalkan wudu nanti akan dibahas. Di antaranya bersentuhan kulit dengan lawan jenis yang sudah besar, yang bukan mahram, tanpa penghalang. Itu kan batal wudu. Mau syahwat, tidak syahwat, batal wudunya. Syahwat, tidak syahwat, batal. Tapi kalau mazhab Maliki, kalau tidak syahwat, tidak nafsu, tidak batal wudunya. Walaupun bersentuhan dengan yang bukan mahram, tidak batal. Nah, ini kadang-kadang kita butuhkan nih. Kapan? Kalau umroh, naik haji. Mudah-mudahan kita naik umroh, haji, ziarah Rasulullah SAW. Karena ketika tawaf, ya, itu di sana laki-laki perempuan gabung. Dan susah untuk menghindari kalau tidak sentuhan, susah. Ya. Hampir bisa dipastikan bersentuhan. Karena kita jalan sedang, ada orang dahulu kita perempuan. Kita jalan pelan, ditabrak orang. Susah. Hampir setiap orang umroh bisa jadi bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram, walaupun tidak sengaja. Kalau sengaja dosanya besar. Depan Ka'bah nih soalnya. Di Masjidil Haram itu solat bandingannya dengan masjid yang lain 100.000 kali lipat pahalanya. Dosa sama seperti itu, dilipat gandakan. Ya, tempat mulia soalnya. Nah, kalau tidak sengaja kan tidak dosa. Tapi kalau mazhab Syafi'i batal wudunya. Bagaimana tidak batal? Udahlah, beb, ana tak mau ikut mazhab Maliki, ana tetap Syafi'i. Bukan masalahnya begitu. Kalau ente batal wudu ketika lagi tawaf, satu, ente ketinggalan rombongan. Dua, tempat wudu jauh sekali tempat wudunya. Kalau ente keluar, ente ketinggalan rombongan nih. Orang habis tawaf tuh, sholat sunnah tawaf itu sa'i, ketinggalan nanti. Maka biar ente tidak batal wudunya. Nah, kalau nanti umroh haji, wudunya ikut mazhab Maliki. Bagaimana wudunya mazhab Maliki? Sama dengan mazhab Syafi'i, cuman di antara perbedaannya, kalau muka digosok-gosok. Kalau mazhab Syafi'i, menggosok-gosok itu kan sunnah hukumnya. Yang wajibnya mengalirkan air ke semua anggota wudu. Wajib hanya mengalirkan air. Tidak digosok pun tidak apa-apa kalau mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Maliki harus digosok-gosok. Ketika muka digosok, ketika tangan digosok, kepala diusap semuanya, kaki digosok-gosok. Nah, selesai. Kan ikut mazhab Maliki itu wudunya. Nah, nanti ketika tawaf bersentuhan dengan yang bukan mahram, tidak batal wudunya. Yang penting tidak syahwat, tidak batal wudunya. Dan dia boleh melanjutkan tawaf, sa'i dan sampai tahallul boleh. Nah, itulah ikhtilaful a'immah rahmah. Perbedaan pendapat antara mereka para imam-imam itu adalah rahmat bagi umat. Sehingga pada suatu keadaan kita lagi darurat, kita bisa pakai pendapat imam yang lain untuk meringankan kita. Karena agama ini mudah, tidak susah. Ad-dinu yusrun. Agama itu mudah, tapi jangan digampang-gampangkan. Mudah memang, tapi jangan digampang-gampangkan, karena sudah diatur oleh para ulama. Nah, sudah selesai nih furudul wudu. InsyaAllah ke depannya nanti kita akan membahas tentang sunnah-sunnah wudu. Kemudian kita lanjutkan kitab tentang nasaihul ibad ini, tentang nasihat-nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala musannif Asy-Syari rahimahumullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi masyayikhina wa bi ulumil ulama'il 'amilin fid dharain amin. An Umar radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bi salihil a'mal. Kata Sayyidina Umar, kemuliaan dunia ini dengan harta, tapi kemuliaan akhirat dengan amal soleh. Artinya banyak orang-orang di dunia ini menilai orang lain itu dengan harta.
Tapi kalau urusan akhirat di sisi Allah SWT, harta itu tidak ada gunanya kalau tidak dijadikan jembatan untuk melakukan amal soleh. Bahkan harta itu akan menjadi penuntut bagi dia untuk memberatkan keburukan dia nanti di akhirat kalau harta itu tidak digunakan untuk amal soleh. Makanya jangan salah paham ya. Ini harus dipahami nih. Nabi SAW menyuruh umatnya untuk zuhud. Ya, zuhud. Nabi Muhammad menyuruh umatnya untuk zuhud, tidak usah cinta dunia. Tapi jangan salah paham. Apa maksudnya zuhud itu tidak cinta dunia? Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya beliau menjelaskan, kata beliau, ini harus dipahami, jangan salah paham nih. Kata Imam Ghazali bilang, laisa zuhdu faddal mali wa inna ma huwa faraghul qalbi anhu. Kata Imam Ghazali, bukanlah zuhud tidak cinta dunia itu tidak punya harta. Bukan, kata beliau. Tapi sesungguhnya orang yang zuhud tidak cinta dunia itu adalah hatinya kosong, tidak cinta sama harta. Dia punya harta, tapi harta itu tidak sampai dalam hati dia. Saya kasih contoh. Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, kaya raya, alim besar, kaya raya, tapi beliau zuhud. Kenapa? Karena dunia cuma di tangannya saja, tidak sampai masuk ke hati. Jadi gampang, mau sedekah, mau infak, apalagi mengeluarkan zakat wajib, gampang. Kemudian kalau dunianya hilang, lepas dari tangannya, tidak membekas dalam hatinya, udah, berarti itu takdir dari Allah, udah lepas ya udah, tidak membekas dalam hatinya. Tapi kalau urusan akhirat, membekas dalam hati. Kalau anaknya tak solat, marah. Kalau anaknya melanggar syariat, marah. Itu orang namanya tidak cinta dunia, walaupun dia kaya raya, walaupun hartanya berlimpah. Kenapa? Karena dalam hatinya akhirat, bukan dunia. Dunia cuma di tangan. Tapi kebalikannya, ada orang fakir miskin, melarat hidupnya. Gelas pecah satu, 3 hari tak selesai dia marah. Habis anaknya dimarahkannya. Tapi ketika anaknya tidak solat, dia biasa aja. Anaknya tak ngaji, dia biasa. Anaknya buka aurat, dia biasa saja. Hidupnya fakir miskin, melarat. Urusan dunia, luar biasa, membekas di hatinya. Urusan akhirat biasa-biasa saja. Walaupun dia fakir miskin, ini orang cinta dunia, bukan orang zuhud nih. Jadi ukuran orang tidak cinta dunia itu bukan dari harta, tapi dari hatinya. Hati tidak ada dunia, dia zuhud walaupun dia kaya raya. Hatinya penuh dengan cinta dunia, walaupun dia fakir miskin, dia orang muhibbud dunia, dia orang yang cinta dunia. Nah, kemudian Sayyidina Umar itu gimana? Nah, ini Sayyidina Umar ni banyak pelajarannya untuk kita ya. Sayyidina Umar ni luar biasa. Beliau ini dulu pernah cabut pedang, datang mau bunuh Nabi. Bayangkan, dulu muka yang paling beliau benci adalah mukanya Rasulullah. Paling beliau benci, sampai mau dibunuh sama beliau. Udah datang malah bawa pedang, mampir ke rumah adik beliau, dengar baca surah Toha, Allah kasih hidayah, masuk Islam. Setelah masuk Islam, coba bayangkan nih, setelah masuk Islam, 1, jadi mertua Nabi beliau. 2, jadi khalifah setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. 3, jadi manusia paling mulia setelah para nabi, para rasul. Sayyidina Abu Bakar paling mulia manusia, Sayyidina Umar. Yang ketiga, yang keempat, beliau dikuburkan di samping Nabi, samping Sayyidina Abu Bakar, beliau itu. Yang kelima, beliau dijamin masuk surga sama Nabi. Yang keenam, ini disebutkan ya, Nabi pernah bersabda begini. Nabi pernah ditanya. Nah, anna Nabi SAW qala li Jibril. Nabi tanya kepada malaikat Jibril. Rasulullah SAW tanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, sifli hasanat Umar. Wahai malaikat Jibril, kata Nabi, coba ceritakan kepada saya bagaimana sih kebaikan-kebaikan pahala-pahalanya Umar itu, kata Nabi. Nabi tanya kepada malaikat Jibril. Faqala, malaikat Jibril berkata, lau kanatil biharu midadan wasyajaru aglaman lama hasartuha. Kalau lautan itu jadi tinta, kata malaikat Jibril, dan pohon-pohon itu menjadi penanya, jadi pulpen, niscaya sungguh saya tidak bisa menghitung kebaikan Umar itu. Apalagi pulpen sebuti. Laut jadi tinta, pohon jadi pena, tidak bisa menghitung kebaikan Umar, kata malaikat Jibril.
Faqala, kemudian Nabi tanya lagi, sifli hasanat Abi Bakrin. Coba sekarang kamu ceritakan saya bagaimana kebaikannya Abu Bakar Siddiq. Faqala, malaikat Jibril menjawab, Umar hasanah min hasanat Abi Bakrin. Umar tuh yang tadi itu kebaikannya tak bisa ditulis dengan air tinta lautan, penanya dari pohon-pohon itu tak cukup. Itu Umar kebaikannya begitu banyak, luar biasa. Itu Umar hanya satu kebaikan dibandingkan kebaikan-kebaikan yang dimiliki Abu Bakar. Bayangkan tuh kebaikan Abu Bakar itu bagaimana. Sayyidina Umarnya macam itu, bagaimana Sayyidina Abu Bakarnya. Sayyidina Umar itu hanya satu kebaikan dibandingkan kebaikannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma wa ardahuma wa an ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Wallahu a'lam bissawab. Seperti biasa jam 9 kita selesai. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala lada ashrafna fatub alaina tauba taghsil likulli hawba wastur lana al-awrati wa min al-awati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina setelah qasidah insyaallah dipersilakan. Allahu Allahu ya Allah lana bil qabul ya Rabbi salli ala mukhtar taha rasul. Allahu Allahu ya Allah lana bil qabul ya Rabbi salli مرآة طه الرسول الله
sallallahu alaihi wa alihi wasallam, thumma ila arwah abai wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin min sahabat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, thumma ila arwah arba'atil a'immatil mujtahidin muqallidin fi din wal ulama'il 'amilin fuqaha muhaddisin qur'an fasirin salatin sufiyan muhaqqiqin wa ila arwah awliya al-ajmin khususan minhum sayyidina al-imam al-muhajirin Allah Ahmad bin Yasir sayyidina Ubaidillah bin Ahmad, thumma ila sayyidina al-ustadz al-azam al-fiqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi صلهم وفرهم جميع ساداتنا البعلوي، ثم إلى روح الحبيب حسين بن محمد الكريم وصاحب الولاية بن السلطان عبد الرحمن بن حسين الكريم والسلطان عيدروس بن عبد الرحمن عيدروس، ثم إلى روح أمي شريف وحفصة بنت عمر الكريم وحمد عمر بن أبي بكر المطرد من أبويا الحبيب حسن بن أحمد بارون أبو ياسين محمد بن علي بن مالك يوم شيخنا، ثم إلى روح الحبيب صالح بن حد المصطفى بن سعد بن زويدين مزبور الشريف راضية بنت عبد الرحمن البيتي، ثم إلى روح الحبيب جدنا الحبيب عبد الله بن محمد المطهر جدنا المؤمن بن عبد الله الكريم بن الشريف مستورة بنت أبي بكر الكريم بن الشريف ميمونة بنت محمد الكريم، ثم إلى روح yang masing-masing sebutkan keluarganya yang sudah meninggal dunia. وأصولهم وفرهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخلهم الجنة وينفعنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وألفات في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يجمعنا وإياهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرزقنا وإياهم الصحة والعافية والسلامة في الدين والآخرة، وأن الله ينصر إخواننا في فلسطين، وأن الله يدمر أعداءه أعداء الدين، وصلى الله على سيدنا الدين الصالح وكما وصف الصالحون. الفاتحة. Sambil ngopi, sambil minum, sambil makan kue, kalau ada yang mau tanya silakan, santai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana qina adzabannar. Saya niat makan, minum agar kuat untuk ibadah insyaallah, dan seperti niat orang-orang soleh. Tafadhalu.